Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada yang menonton YouTube channel Equine Rembau pada malam ini. Saya Nurul Afifah binti Ko Azman nak ajar korang tutorial makeup. Agak-agak makeup apa? Ya, saya nak ajar korang no foundation makeup look. Tahu tak apa tu? Maksudnya kita akan makeup tapi kita tak guna foundation. Termasuk sekali lah concealer. Nak tahu tak? Kena nak tengok. Tadi itulah saya punya final look untuk no foundation makeup look. Macam mana? Okey ke tak? Mak setuju ke tak? Kalau korang suka, jangan lupa untuk like sekali, komen, share, and yang paling penting subscribe sebab akan ada banyak lagi konten-konten yang menarik dari Equine Rembau yang diorang akan upload every week untuk tontonan korang. So, apa lagi? Subscribe cepat. Okay? Apa-apa pun, thank you so much sebab luangkan masa korang untuk tengok video saya pada kali ini. And Happy New Year. Bye, jumpa lagi.